Silamade kema ni musulman deni ni mɔgɔ ba na waliɲumala ni barikabila foli ye sila alu bɛɛ lajɛlen ma. Bi an na kuma ni politiki kuma ka jan ɲɔgɔn na, an na kuma ni kuma wɛrɛ tɛ dala bi, an na kuma natɔ kɛla ka la dankaro min ye duɲa kɔnɔ bi, n'a bɛra duɲa kamana gan, n'a bɛra duɲa mɔgɔ bɛ kɔnɔlɔ fili, n'an baramɔgɔ dɔ ye tulonkɛla jankaro nin na, an na kuma natɔ lɔla jankaro wale ma bi n'a ye coronavirus di. A siaman dɔ jalakili bɛra ta k'a lɔn ma mɔgɔ siaman bolo ko a tɛ na politiki ko contre la, a tɛ na Alpha Condé critique contre la, mais ɲin dɔ ja komi lamɛnnibaga dɔ le fɛnɛ di, n fɛnɛ lamɛnni ɲin dɔ ja n ye kuma jankaro nin kan pour que mɔgɔ minnu ye lamɛnna, an baramɔgɔ minnu ye lamɛnna, parce que lamɛnbaga tɛ politicien nu kelen di, ko lamɛnbaga ye mɔgɔ dɔlu di minnu fɛnɛ ma ko tɛ politiki la. I da sɔrɔ o de ye jankaro nin mabila la, mais ali y'a lɔn k'a fɔ ko jankaro nin ye tuɲa de ko le di, kan k'an yɛrɛ protéger jankaro nin na ko ma. Donc bi j'ai décidé que n ye bɔ n ye video kunkurunin kɛ ka kuma jankaro nin na ko kan n'a ye coronavirus di. N baden silamalu manikaden fɛn fɛn ni di manika kan mɛn, fɛn fɛn ni da fɔ ko n ko hali n'i ma kɛ n ko yɛrɛ fɔbaga di, mais n'a ka sɔrɔ i ye kan nin mɛnna ko Idrisi yɛrɛ nafala kan nin dɔ, an y'an dɔ ja, an y'an janto an yɛrɛ dɔn, an y'an janto den nin dɔ. Jankaro nin tɛ tolonkɛna jankaro di, jankaro ni ɲɔgɔn jankaro dɔ tun bara deli ka an sɔrɔ lajinɛ kɔdɔma n'a ye Ebola di, mais Ebola balawu ma se jankaro ni balawu dɔ, ay tɛ kelen di. Jankaro ni Ebola ale le ko jɛgɛjara ni baji tɛ. Donc minnu y'a ɲɛ dɔgɔtɔrɔya bolo ma n'a ye tubabu di, alu y'a ɲɛ science bolo ma, a bara kasara min la o yɛrɛ kan. Donc o taara nana ni tola ye manika sandale ko fana min ma kolon to, a ma kolonkalan to. Yala mɔgɔ tɛ sigiden ma ɲininka o la. Fana min ma kolon to, a ma kolonkalan to, fɛdɛ, kan kalku ko fɛdɛ. Kala mɔgɔ tɛna fɛdɛ ma ɲininka o la. Ni wulila sɔgɔma ka sɔrɔ i la kolonkalan ni la kolon mara fɛnɛ bolo. Yala fɛdɛ min tole muso yi kɔ kolonsenda la, ou bien sigiden min tole muso yi kɔ kolonsenda la, i tɛna o ma ɲininka. Bi bɛra ka ta lonkura di coronavirus ko dɔ, parce que min kɛla bolo bi depuis tun ka ko daminɛ duɲa kɔnɔ tun m'o ɲɔgɔn kɛ fɔlɔ. A bara mɔgɔ 1000 de faga Italie bi 24 heures tele kelen kɔnɔ a tun bara deli mɔgɔ 700 fagala ye, a tun bara deli mɔgɔ 600 fagala ye, a tun bara deli mɔgɔ 300 fagala ye, a tun bara deli mɔgɔ 400 fagala. Mais bi ta bilan o ɲɔgɔn ma ka dɔ fɔlɔ, parce que bi a bara deri a bara min ladɔnni bi depuis k'a daminɛ duɲa kɔnɔ tun m'o ɲɔgɔn la fɔlɔ, mɔgɔ 1000 min sale Italie bi. Donc comme a bara se mɔgɔ 1000 saya ma, a dɔn ko nin ma bilalen de an na faama i bolo, lajinɛ faama i bolo, a yi ka ko nin bɔrɛbɔle, a yi ma ko nin ta sɛbɛla, a yi ma ko nin kɛ a yi dusuma kasa ko di. Ala bara kɛ bi ka segi de yele lajinɛ, ka segi min yele lajinɛ o di, o mɔgɔ kelen-kelenna fɛnɛ bɛ bɔle Faransi yanni ou bien Angleterre k'i kunsi lajinɛ la, o yi doni avion de kɔnɔ kawa, a yi ni mɔgɔ yi le wale avion o yi kɔnɔ. Yala a yi ni mɔgɔ minnu doni avion o yi kɔnɔ kawa, est-ce que mɔgɔ yi fɛnɛ ma sɔrɔ ale fɛ kelen? A yi tɛmɛ ni aéroport la, polisi minnu tɛrɛ yen, a yi na yɛlɛ passeport di polisi minnu ma, est-ce que o fɛnɛ ma sɔrɔ fɛ fila? Polisi o ye denbaya le kɔnɔ. Donc ni kuma yɔrɔ na caya, a yi ka wuya fɔ mɔgɔ ɲɛna ko couple français tun tɛ, couple guinéen de. Ala bara kɛ bi couple guinéen o kelen bara kɛ sababu di ka ministère dɔ jelimangoya n'a ye ministère de budget di. Ministère de budget o ni banque centrale le bule ɲɔgɔn na fayida service bolo ma, parce que nafolo bɔla banque centrale la kaba ye ne. O fana mɔgɔ caman o bɛɛ la kɛrɛnkɛrɛnlen ta ka i bila yɔrɔ la kunni dɔ kai ma fa, n'a fɔla ma tubabukan na ko quarantaine, ɲala kaso. Donc o bɛɛ bilalen ɲala kaso dɔ, ne yɛrɛ la garan o dɔ Bayidi Aribo. ne yɛrɛ la garan jɔlen o yɛrɛ sigila bara o tɛ wala duɲa fansi bi n'a Bayidi Aribo di. Donc bɛɛ wɛrɛ bɔ ka dɔ fɔ video nin kan, jankaro nin kan, an fana ye bɔ ka dɔ fɔ an na mɔli ye.
Ne kundo masa ala le John Souvela ne tatakuru kundo ala kelempe les disa ana kandala jankarondo mais o ala hakli le di ni ala hakli kedila oh ni ala boda e scientifique ba min fo parce que scientifique le ala na do bango ko kan o scientifique ko ayi son ka ay bolo la ko wati be ni zel ye min bolo o zel ka bolo la ka bolo ma so nyongo na wati be ni zel ti bolo ibra seyero do sani ka koko ke yi bolo la ko jila folon ça fait jila o ko do ka continuer ko be jantu bolo do kele ni donda ka bu ibra mo ko bole tra simi galawri ka ayo ko bole sili bolo ka ayo jila e fadi kan microphone ibra ini ni microphone donda ibra akana tu ifadi ma ikini lay musa da fe ubi ikini lay ke da fe ubi ikini lay de da fe ka tu ila fla savana ay vraiment ka a mode de transmission be fo donc mo ye janto yira do jama ma yira mun ganga ke surtout ne re di hakla di ambram ma kati sigirin kalu dama fe dama fona kana bara an sigle dama ne ma mais janto yira do ni dunya wuli jankoro barana abra fo ko beki janto yira do beki janto yira do fele mi do na nuna wori masque mi do na nuna wori nay mo soro fétiche le ne kunani akura kura makoro mando ne parce que de kana wa ila fétiche kura ibiri la fétiche kura de kuna na la maja ke se fonya minela ko ba ere ka lo mi woro donc fétiche kura ma fo fétiche kura le fole ni mi no ka lo ko ila fétiche de bolo mi seulement yo ta yo do nuna fétiche le ne kunani andoma bale yi kuna do na le a senda woni kele fe ko be numa Ibrahim yi kuna na senda woni kele fe ko be numa senda do mi wori do la yi ko fe yo lo fana samana ko le tina ya donc merci beaucoup monsieur Weder Traoré donc iba ikuna do fétiche wola awodo mi wori bo sama ko la ko fe ko trutru ko sama ko le tina ya donc fétiche le ne kunani Ibrahim a era Kenya la le koraman donc Ibrahim ilo le nyam manta parce que feni mi bla nuna o nyinu to le saka de se otana yela ay bo dala gbele ya saka ke fali songodi donc comme na o séance ma kemiye ni era garantie parce que feni mi wori a fola le kibo don normalement o dane hernandi français ere an nya duna sabapele sabape an nya duna wole kono iba don sabapra ida bo inu na kala afrika ibolo aswa comment ka dogura ta ko du nuna mais fétiche mini nimbese ale jangoro koto ka tanta ke nimbese o bekele ba ita kala nyagore ma ni atadu na gore kele fo fétiche kura le blati kuna ka mini kala nuna donc ko lita do fo itado iba wuli soma il a fétiche ta ka do kuna ni mo mon ma ke fétiche le man ga kando kleti kuruni karte mun bole o ile ne nuna ni brai ilon ka boy kai brai c'est sûr hein? Voilà. Braille. Fibra fétiche. Quoi kura sang. Kamara la kaya kura mango dele akura le ko. Braille. Nana Ibrahim ne. Ibi kuna do awo fetan. Ibi kuna do awo fe ya fe. Kasoro bra do la wo iko fe. Ni ba ne bo fe tru iko makono ga adonya do ma. Voilà. Mais iko fe fene. Ido sama ko tru iko fe tan. Ido sama odi timine. Mi ibumbola ya ni do la ele ko ble inuna ya. Donc après bon, Christ te flama, foi te flama. Voilà, Ibradon ble nuna ya, don brasi kun san fait. Donc mo chama bal bra video kaka. Ivoirien do bra video kaka.
malien de la vidéo kakan bebrita vidéo kakan donc o te fengbele du quoi donc be fetisini ni ko ma voilà ka OK il a nous protéger là ni ka ben coronavirus koma donc on est très voilà bray ka keta ko ma ka adu nuna donc c'était juste cette petite vidéo de sensibilisation. Merci à tous et à toutes. À demain. Bye bye.